Ngalma an soma. Nga soma na vidéo mais bobi. Ka explication doni di raspatini plateforme rochela. Ntena vidéo janya. Rasbatini plateforme roche. Madame ne follow haklinat la. Parce que ko be hakli kodi. Ko be kunglina kodi. Plateforme mesdames ne kumamina. Beba donc a fort. Rasbatini ou te idéologie kilina. Ambe boudon. Ulu boudon an boudon. An seder boudon. Seder idéologie be mo no boudon. Ko plateforme mo ni a kemejo. Bi konoton an ou te idéologie kilini. Donc, plateforme corona là. Oluka akina kwenye mouye. Nite hakina kure. Mais c'est qu'à fort. Mwani fumu sara ni hakina ni nofe. No ye ka fort. Fanga kanato mwako kilimbulo. Fanga kake beje fanga yi. Bega dura fanga la. Iye fanta yo. Iye fama yo. Ni ibe se ka jamana bonogola sira ka di ima ika se ka do ka jamana bonogola Musa milna ni kaini fora demisanu ye ikola munu fle bi fanga kono wo munu fle fanga nofe uya ye debi no e politicien yi fanga kumbe Musa dorone bulu Chao cheni kun yi kumbo anofe. I kungolo kumeto ada kono. Ite se ka foshi so tant que ite Musa ka parti la. Parti kele ore kume mali kono. Parti shik maya maria ka créer. Donc ulu politicien kele one nana ye ka fo ni situation na turati ulu nyebe Musa la ka dun ulu tina se ka dun yoro sorala. Donc, nous regroupons nous ka alliance ke ka Musa voir. Musa voir Musa ya yula ka fo pour que fanga ka se mowele ka se ka parti créer. Il faut que référendum ne ka ke malien don ka ta voter ka ira ka fo bi ou lutte fo politique kele fait parti ka ke chama. Mais ou beba do ka fo Sani ubese voti la ou chama kungulo yera kumeto ada fe folo parce que Musa ka fanga ku dictature de ou kumbo don o ekele wa flana fene ou kumba don Musa kunte la démocratie kumbani Musa e parce que démocratie in base kumbe fanga ka kana to mo kele mbulo o ekele ni et puis ni e femu ye jamana kono ikase ka fo ni e femu me ikase ka fo ni e kewale jugu me ikase ka fo ikana faga ikana nini ikana datu Bon, o Musa dunga kilela o kunte se kake. Ni ya ye ite se ate kule ikafo. Ibi dade di kala mine kateme. Bon, o be kumbu ka langini kono. Donc, o be kumba don. Musa kuntuna je ka fo koka o voti ere koka. Musa yo fuwe. Mais sani voti kumbeke. U chama kungolo kumbeto ada fe folo. O kumbeke mouvement ere chili. Donc, u yu sensen kase demisenuma. Usala demiseni munumbe lycée ou ni fauna ka yurula ka fo obe ni fon fena ni be fudi ano yi kalanke wo ayi ni ke wo na o sera au seoro la obe bar sera bar limbo nye dipi o makala ere ke fon donc ça sera rien donc ou ye demisenu akilna do demisenu na ka fo à la base agilna inkukain parce que effectivement on veut plus ante te faire camarade en la comme en parent marla chugumina obéissance fasugu do ni dictature fasugu do la encore en génération te soma awati donc we demisanu la olu fena ka doléance ou demander mais doléance mo demander la Musa ya fo demisanu ye ka bo kului no yulu ka la nyi mais ko bek me mu no fait toujours o e beje fa o ye fanga monopoliser les ni fin bek mo de kele ni no fait donc aira demson na toujours ani Musa ye fait be de au ma foudero parce que toujours fanga ye mo kele ni tay a be di fo ye mais ana yake
à la fin fanga in bɛ to mɔgɔ kelen de bolo donc a ye wuli ko de kɛlɛ kɛ aw ka avenir b'o de kɔnɔ donc denmisɛnninw ye Musa ka offre olu kun ye doléance mun kɛ denmisɛnninw ban'o ma parce que toujours fanga ko kɛlɛ in de kun bɛ yen mais olu m'a fɔ denmisɛnninw ye ko an bɛ fɛ ka don ko ka tila ka an bɛ don fanga an bɛ ka Musa kɛlɛ fɛn mun kama an yɛrɛ bɛ n'o kɛ o olu m'o fɔ olu m'a fɔ k'olu bɛ nalen ko ka Mali dun ko ka faso nafolo dun u m'o fɔ mɔgɔ si olu y'a yira de k'a fɔ ni dɔnniya mun b'i la hali n'i bɛ fɛ ka don ka t'i ka baara kɛ i tɛ se k'o kɛ parce que sira baara de min ye effectivement mɔgɔ conscient fɛn fɛn bɛ diɲɛlatigɛ kɔnɔ i bɛ wuli k'o kɛlɛ kɛ o de la an ko hali sini ni constitution ko in nana an bɛ wuli k'a kɛlɛ kɛ an t'o kɛ mɔgɔ ye koyi an t'o kɛ Y ye an t'o kɛ X ye an b'o k'an yɛrɛ de ye parce que hali ni fanga man di e ye bi i bɛ taa sɔrɔ sini e den dɔ bɛ kalan kɛ ka tɛmɛ e kan ou bien e den dɔ bɛ yen fɛn dɔ b'o la mais pour k'o ka se ka don k'o baara sɔrɔ fo ka kɛ dɔ ka jɔn ye non an ko liberté d'expression égalité des chances i ye fantanden o i ye faamaden o ni Ala y'i da ka dɔnniya mun k'i la i ka se k'a waleya k'i ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ i ma kɛ dɔ ka jɔn ye an wuli an k'o de kɛlɛ kɛ mais olu ye mun fɔ denmisɛnninw ye n'o ye olu yɛrɛ ka se ka fanga minɛ Musa la dɔrɔn ka don ka dunni kɛ u m'o yɔrɔ fɔ o u m'o yɔrɔ fɔ donc kɛlɛ sɔrɔla ten Musa a ye marifa ci denmisɛnninw na marifa cilen a ye bɛɛ révolté mun ko n da b'a la o mun ko n da t'a la o bɛɛ révolté la Musa ka fanga binna ten bon IBK nana tuguni constitution falenni ko in ye o kelen de kun b'a kɔnɔ ka fanga monopoliser ka to ale bolo olu mɔgɔ kelenw de wulila ka constitution k'u b'a kɛlɛ kɛ au début u yɛrɛ de kun bɛna kɛlɛ kɛ mais u y'a ye toujours u tɛ se ka kɛlɛ kɛ u yɛrɛ dama tɛ se ka kɛlɛ kɛ tant que u ma société civile fara u yɛrɛ kan u b'a dɔn poids t'u la ka se o niveau ma donc u ye mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'an ka jɛ ka kɛlɛ kɛ mais olu ɲɛna k'u bɛ ka mɔgɔw baratiner de non an fɛn fɛn ye constitution in kɛlɛ kɛ ka video n'a a marché ni fɛnw kɛ ne yɛrɛ moi personnellement ne kun b'a dɔn a laban ye mun ye n b'a dɔn parce que nin mana kelen de dara an ɲɛ la ka tɛmɛ mais an b'a kɛlɛ kɛ hali sini mun kama parce que fanga tɛ se ka to mɔgɔ kelen bolo an b'a kɛlɛ k'o de kama hali n'e tɛ se baara la e ka to an kunna an k'o de tɛ kɛ bilen donc an bɛɛ bɛ bɔ k'a kɛlɛ k'o de kama mais an t'a kɛlɛ kɛ ko politicien ko fɛn non n'olu kama don an t'a kɛ o mais an b'a kɛ an ka siniɲɛsigi de kama parce que on veut pas que den dɔw ka wolo k'a sɔrɔ déjà sira baaralen b'u ɲɛ fɛn bɛɛ la an k'o de ka dabila mais olu bolo an bɛ ka wuli ka kɛlɛ k'olu de kama an tɛ wuli ka kɛlɛ kɛ mɔgɔ kama an bɛ ka wuli ka kɛlɛ kɛ an ka avenir n'an denw ka avenir n'an mɔdenw ka avenir de kama donc plateforme ka mɔgɔ 90% ka laɲini ye dɔrɔn fanga ka kɛ bɛɛ fanga ye n ka don n ka dunni kɛ n ka bɔ n ka se ka don ka bɔ libre service n ka don ka bɔ a kɔnɔ ni ye kalo 5 k'a kɔnɔ ka taa dɔ dun o bɛ taa ni den 2 b'o bolo o bɛ kelen ka vie construire o bɛ boli ka bɔ fɔlɔ o bɛ place di dɔ in ma kalo 5 wɛrɛ o bɛ don o bɛ den tɔ kelen dɔ o b'o fɛnɛ ka avenir dilan olu ka constitution kɛlɛ a base kun ye nin de mais CDR ka base ye mun ye CDR ka idéologie kun ye mun ya a kɔnɔ o de ye a ka kɛ bɛɛ fanga ye mais qualité bɛ mɔgɔ min na e ka don i ka baara ɲɛnama kɛ n'i bɛ se baara mun na i ka se ka o ka di i ma i ka don i k'i ka baara kɛ mais dunni ko tɛ dɛ donc Arasbachi ka alternance 2018 a bɛ nin de kan mais olu y'a yira olu y'a kɛ ko min y'a sɔrɔ ko Arasbachi ko o ni mɔgɔ dɔ de bɛnnen bɛ ko dɔ kan olu ka vie bɛɛ ye fanga ɲini ko tɛ o mais n'an y'aw baara da aw fanga ɲininaw kan walahi un jour aw bɛ ɲɔgɔn ɲini tɔɔrɔsi de la k'a na Mali mara a don bɛ nali e mun bɛ girinna fanga nɔfɛ walahi n'e nana baara bɛ den kan mun ma da IBK kan on rigole plus avec personne manamana ko tile o banna aw bɛɛ Arasbachi ka alternance 2018 faamu aw bɛɛ y'a faamu banga ye de bɛ aw la
k'aw bɛ bɔ bi k'aw bɛ video lankolonw kɛ ko Arazbachi y'a don yan fɛ Arazbachi y'a bɔ yan fɛ mɔgɔ jumɛn bɛ Mali dugukolo in sanfɛ k'i tɛ Arazbachi ka idéologie k'i t'a dɔn o ye ko kura de y'aw bolo bi k'aw bɛ n'aw jɔ ko mina y'a sɔrɔ ko aw de ko trahison ni fɛnw non aw ni Arazbachi kungilenna tɛ kelen wa aw n'a kungilenna ma deli ka kɛ kelen Arazbachi y'a ka kuma fɔ alternance 2018 ko kuma fɔ a ko k'a bila kɛrɛfɛ ka Mali bɔ nɔgɔ la aw ko k'o bila kɛrɛfɛ ka ji ɲuman di mɔgɔw ma aw ko k'o bila kɛrɛfɛ mɔgɔw ka kalan kɛ aw ko k'o bila kɛrɛfɛ mɔgɔw ka furakɛ ka ɲɛ aw ko k'o bila kɛrɛfɛ sécurité ka na an ka jamana kɔnɔ aw ko k'o bila kɛrɛfɛ gɛlɛya jugu ka ta ka bɔ an kan aw ko k'o bila kɛrɛfɛ Arazbachi bɛ mun ɲini o kɔnɔ an Arazbachi yɛrɛ kun tora o kɔnɔ anw tɛ to a kɔnɔ ni Arazbachi kun tora o kan kan CDR tɔgɔ la plateforme kɔnɔ an kun bɛ bɔ Arazbachi kɔ donc Arazbachi on est fier de toi on est fier de ton choix bon an yɛrɛ bɛ bɔ wa CDR idéologie bɛ mɔgɔ mɔgɔ la a ye bɔ an bɛ t'o kɔnɔ ko pourquoi pour quelle raison an bɛ t'o kɔnɔ an bɛ t'o kɔnɔ ka fanga d'e ma e ka ni i den ni mɔdenw ka avenir dilan en même temps anw taw bɛ maɲumako la donc Arazbachi bɔra plateforme kɔnɔ nin de kama dɔwɛrɛ tɛ nin de kama a bɔra wa an tɛ to a kɔnɔ wa hali ni Arazbachi yɛrɛ kun tora a kɔnɔ an yɛrɛ kun b'an yɛrɛ ɲininka n'a y'a sɔrɔ réellement Arazbachi b'a kɔnɔ kun min na mais a bɔra a diyara an bɛɛ ye parce que an donkun tɛ ko ka fanga bɔ IBK bolo ou bien ko ka fanga bɔ karisa bolo ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma mun ka jugu ni IBK ye non Arazbachi ko de n'aw bɛ fɛ ne n'aw ka to ɲɔgɔn bolo ne ka ŋaniya ye nin ye n ka laɲini ye nin ye a ko k'o bila kɛrɛfɛ sisan a bɛ sɔrɔ ka bɔ ni kuma wɛrɛw ye ko wayi ko Arazbachi kun bɛ fɛn de ko k'a don yan fɛ ko k'a bɔ yan fɛ a bɛɛ manamana kan alternance 2018 tɛ k'a fɔ ko ka dɔ kunkolo tigɛ ka dɔ sigi o nɔ la o non Arazbachi ko hali ni IBK n'i ko i bɛ sigi n'i ko IBK i bɛ sigi n'i mago bɛ CDR mɔgɔw la ni i mago bɛ anw na anw ka doléance ye mun ye o de bɛ kɛ n'o tɛ anw tɛ voté ye alternance 2018 kun ye nin wa n bɛ kuma kelen fɔ maliyɛn den bɛɛ ye bi nin video in kɔnɔ minnu b'a fɔ Arazbachi ka ɲi yan yɔrɔ in na a ma ɲi yan yɔrɔ in na hey n bɛna tiɲɛ fɔ maliyɛn den bɛɛ ye bi mɔgɔ si ma kusa fanga la ni mɔgɔ si ye n'an ka avenir bɛ Arazbachi de bolo an b'a choisi n'a bɛ mɔgɔ wɛrɛ de bolo an b'a choisi a ka ɲi yan fɛ a ma ɲi yan fɛ an t'o la mɔgɔ si fɛ bilen donc n'an ka avenir bɛ mɔgɔ min bolo ko mɔgɔ min bɛ se k'an bɔ nɔgɔ la an b'o de choisi alternance 2018 ye an ka doléance de mais k'a fɔ ko karisa kunkolo bɛ tigɛ ko dunikɛla dɔ kana bila o nɔ la an kan t'o ma an ko de an ka alternance 2018 kɔrɔ ye an bɛ se ka ji ɲuman sɔrɔ cogo min na an bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na an bɛ se ka kalan ɲuman kɛ cogo min na an bɛ bɔ nɔgɔ kɔnɔ cogo min na an bɛ bɔ gɛlɛya jugu kɔnɔ an bɛ bɔ hami jugu kɔnɔ cogo min na an ka alternance 2018 bɛ ne kan wa ni idée bɛ mɔgɔ o mɔgɔ intéressé na fara an kan an ka ŋaniya in sabati ni idée bɛ mɔgɔ o mɔgɔ intéressé fara an kan an ka kɛlɛ kɛ n'a bɛ IBK yɛrɛ ma ka baara kɛ an ka doléance b'an bolo n'a b'a ma ka baara kɛ an ka doléance b'an bolo donc o de kun do k'a fɔ a k'an bɛɛ kuma wɛrɛ a tɛ a banna a ye manamanakan dabila sinon hali bi video wɛrɛw bɛ bɔ aw kama aw ma sigi ni mun ye donc a kana na k'a bɛ mana da an ɲɛ la bilen quoi donc o de kun do k'a fɔ a k'an bɛɛ au revoir.